नमस्कार मोर प्रिय दर्शक बंधुगण, आपण मानक समस्त को आपण निजस्व चैनल ज्योतिष दर्पण को मु हार्दिक स्वागत करुच्ची। आज आम ही भिडियो रे वृष राशि लोकों केतु महाराज नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव विषय रे आलोचना करिबा। एही परिवर्तन केवल एक साधारण परिवर्तन नुहे, बरं यह आपण जीवन रे अनेक घटना उत्थान पतन सहित किछि सुजोग मध्य आनीदेव। आपण माने समस्ते जानिथिबे जे समय सहित तो प्रत्येक ग्रह निजर नक्षत्र परिवर्तन करिथांती एवं शास्त्र कहे जे मनुष्यर जीवन रे राहु और केतुंक नक्षत्र परिवर्तन रो सबुठारु गभीर प्रभाव पड़ी थाए। काहेकि कारण एही दुई ग्रह कोनोसी राशि रे रहंती नाही बंधुगण, समाने एक छाया ग्रह मध्य समाने केवल नक्षत्र माध्यम रे कुंडलीर विभिन्न ग्रह को प्रभावित करिथांती एवं एही कारणरू सेमानंकर नक्षत्र परिवर्तन केतेक समय रे जणे व्यक्तिंक जीवन रे एक अत्यंत निर्णायक मोड़ मध्य आनी दै थाए। केतु एबे शुक्रंक नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी रे प्रवेश करि सारिछन्ति एवं 31 मार्च 2024 पर्यंत सेठारे ही रहिबे। शुक्र हेउचन्ति वृष राशि रो अधिपति ग्रह, अर्थात ये आपणंक पई सबुठारु गुरुत्वपूर्ण ग्रह मानंक मध्यरु जणे मध्य एवं जेतेबेले केतु शुक्रंक नक्षत्र रे आसीतांती ताहार प्रभाव बहुत गभीर मध्य होता है। केतु वर्तमान सिंह राशि रछन्ति, जहाकु कि एहार शत्रु राशि भाव रे मध्य विवेचना करा जाय थाए, किंतु केतु मुख्यतः नक्षत्र माध्यम रे मनुष्य को प्रभावित करिथांति एवं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रे आसीबार अर्थ हेउची जे केतु एबे शुक्रंक द्वारा शासित हेबे। शुक्र हेउचन्ति भौतिक आनंद, प्रेम, कला, सौंदर्य एवं संपर्क सहित जड़ित ग्रह एवं केतु हेले त्याग, मुक्ति, विच्छिन्नता, रहस्य एवं गभीरता सहित जड़ित ग्रह। जेतेबेले एही दुईटी शक्तिशाली शक्ति एकाठी होइछन्ति तेबे सेतेबेले एक विशेष प्रकार संघर्ष एवं अभिज्ञता सृष्टि हेबो एवं एहा आपणक जीवनर प्रत्येक दिगरे स्पष्ट भाव रे अनुभव मध्य हेबो। वृष राशि पई एही समय मुख्यतः लग्न एवं षष्ठ घर को प्रभावित करिवो। सर्वप्रथमे लग्न विषय रे आमे आलोचना करिबा। यह आपणकर व्यक्तित्व, चिंताधारा, आत्मविश्वास एवं समाज रे आपणकर प्रतिछवि को प्रतिफलित करिथाय। तेणु एही घरे केतुंकर दृष्टि जोगु आपणको निज भितरे देखिबाकू, आत्मनिरीक्षण करिबाकू एवं जीवनर गभीरता को बुझिबाकू प्रेरणा मिलिबो। आपण पूर्व अपेक्षा अधिक गभीर, आत्मनिरीक्षणकारी एवं टिके अंतर्मुखी मध्य होई पारंती। आपणको निजको आहुरी किपरि उन्नत करिवे से विषय रे एही समय रे अनेक प्रेरणा मध्य मिलिबो। यदि आपण कोनोसी प्रकार साधना करूछन्ति, ध्यान किंबा आत्मविकास संबंधी कार्यकलाप रे आग्रही अटंती, तेबे एही समय आपणक पई बहुत लाभदायक सिद्ध हेबो। एबे आसंतु षष्ठ घर विषय रे आलोचना करिबा। षष्ठ घर जहाकि आपणकर शत्रु, रोग, ऋण, प्रतियोगिता एवं संघर्ष सहित जड़ित घर होइताय। एही घर उपरे केतुंकर दृष्टि पड़िबा जोगो आपणक पई आभ्यंतरीण एवं बाह्य चैलेंज रो सम्मुखीन हेबार स्थिति बढ़ी जिवो। एही समय रे आपणकर दक्षता प्रमाणित करिबा पई आपणको परीक्षा देबाको मध्य पड़ी पारे। कर्म क्षेत्र रे विरोध रहिबो, अधिकारींक सह मतभेद हेबो किंबा आईनगत मामला रे फसी रहिबार मध्य संभावना बढ़ी जिवो। यदि आपण कहाठारु टंका ऋण नेइछन्ति तेबे ताहा परिशोध करिबार आपणक उपरे चाप रहिबो। कोर्ट कचेरी मामला हेउ किंबा चाकरी रे विवाद एही समय रे आपणको धैर्य, चतुरता एवं निरवतार सहित काम गुडी को करिबाको पड़िबो। नचेत एक छोट भूल मध्य आपणकर बहुत बड़ क्षति करि पारे। एहा छड़ा एही समय रे आपणक मध्यरु किछि लोक हठात आत्मनिर्भरशील होबा आड़क मध्य गति करिवे। आपणक मन रे एक नूतन व्यावसायिक धारणा किंबा सृजनशील कार्य जन्म नै पारे, किंतु एठारे आपण तरबर होंतु नाही, तरबर भाव रे कोनोसी काम करंतु नाही, कारण केतु आपणक मन रे द्वंद्वर स्थिति मध्य सृष्टि करि पारंती। स्वास्थ्य दृष्टिकोण रे यदि देखिबा, एही गोचर समय रे आपणको टिके स्वास्थ्य प्रति सतर्कता अवलंबन करिबाको पड़िबो। पादरे जंत्रणा, थक्कापण, स्नायुतंत्र सह जड़ित कोनोसी समस्या किंबा बारंबार स्वास्थ्य रे असुस्थता मध्य देखा दे पारे। तेणु एही समय रे सठिक दिनचर्या करिबा, पर्याप्त परिमाणर निद नेबा एवं व्यायाम करिबा आपणक पई अत्यंत आवश्यक अटे बंधुगण। एहा व्यतीत मानसिक चाप किंबा चिंता जोगु किछिटा निद समस्या किंबा मन रे अस्थिरता बढ़ी पारे। तेणु ध्यान किंबा आध्यात्मिक कार्यकलाप करंतु, जहाँ आपणको बहुत भल भाव रे सहाय्य करिवो। एहा छड़ा केतुंक प्रभाव व्यक्ति को आसक्ति दूरे नहीं आत्मा आड़ को नहीं जाए, किंतु वृष राशि शुक्र प्रधान राशि अटे, अर्थात भौतिक सुख प्रति आकर्षित राशि अटे।
ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ଶିଖାଇବ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଭୌତିକ ସୁଖ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ତ୍ୟାଗ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତା କିମ୍ବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ବୁଝାମଣାରେ ଆପଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା, କେତୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସ୍ରୋତରୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ହେଲେ ସେହି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ଥାୟୀ ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ଦେଖେଇ ହେବା କିମ୍ବା ଅନାବଶ୍ୟକ ବିଳାସ ବ୍ୟସନରୁ ଦୂରେଇ ରହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସେୟାର ବଜାର, କ୍ରିପ୍ଟୋକରେନ୍ସି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବେଶରେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଉପଯୁକ୍ତ ପରାମର୍ଶ ବିନା କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ ଆପଣ କ୍ଷତିରେ ରହିପାରନ୍ତି। ଏସବୁ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆଉ ଏକ ଜିନିଷ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଆଚରଣ। ଯେତେବେଳେ କେତୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଆସିଥାଏ, ଭାଷାରେ କଠୋରତା ଏବଂ ତିକ୍ତତା ଆଣିଥାଏ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ନିଜର ଭାଷା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେମ ସହିତ ମଧ୍ୟ କିଛି କଠୋର କଥା କହିବେ ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି କରିବ ଏବଂ ଅହଙ୍କାର କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏହି ଦିଗ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କେଉଁ ସବୁ ପ୍ରତିକାର କରିବେ। ତେବେ ଏହି ସମୟ ପାଇଁ କିଛି ସହଜ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କରିବ। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ଶାନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ବସି ଓମ୍ କେତବେ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ତେବେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଅତି କମ୍ରେ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଗଣେଶ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗଣେଶ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରିବେ, ଯାହା ରାହୁ କେତୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ସମ୍ଭବ ତେବେ ସପ୍ତାହରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥରେ କଳା କୁକୁରକୁ ରୋଟି କିମ୍ବା ବିସ୍କୁଟ ଖୁଆଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଏହି ସବୁ ପ୍ରତିକାର ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ ତେବେ କେବଳ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ସେହି ସମାନ ଫଳାଫଳ ଆପଣ ପାଇବେ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଏହି କେତୁଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୃଷ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନର କିଛି ଭ୍ରମ, ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ମୋହମାୟାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମୟକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସାହସ, ସାଧନା ଏବଂ ସତର୍କତାର ସହିତ ସାମ୍ନା କରିବେ ତେବେ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଅନେକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହା ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ ଦେଇଥିବା ଏହି ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହେବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ତେବେ ଦୟାକରି ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ବୃଷ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଏଥିରୁ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହ ହାଇପ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଏକ ନୂତନ ସୂଚନା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।